Sa dili pa ko mopadayon, ako i-recognize yun ang among gipuy-an, tag-iya sa balay nga among gipuy-an, Sir Jumari. Salamat sa imong pag-anhi nga dito lang daw sa taas kay hangin-hangin. So bisag wala si Madam, pero tagaan ka na mo og pinasahi nga regalo. Unya bisag si Madam dili mo anhi dire, na nami gibilin dito nga para gyud regalo gyapon kay Madam. So Sergio Marie Impasi, salamat kaayo sa imong pag-atiman, no, maayo kaayo iyang murag parinti mi pag-abot na mo dito sa ilang balay. Kay nag-istorya mi unya ayan sige dia kompleto, kaldero, gasol, sige dia way problema. So at least maya mong pagkatulog unya safe mi kaayo dito sa iyang puloy-anan. Salamat kaayo. So kinsa tong mga single nga naadri, taas daw kamot, ulitawo og mga dalaga. Katong mga dagan-dagan day. Katong wala gid kadawat sa kaning ilang nadawat. Katong wala kadawat. Sige daw. Wala man. Mga pila ka buok na pastor, ihapa daw. Ihapa. Kaning mga isa, duha sa taas, pila dito? Pila? Mahingdaghan man. Ha? Sobra 30. Sige lang, pangitaan ta nagpaagi ugma. Okay. So atong pasalamatan ang lektura, at least daghan tangan makatunan, di ba? Simple lang kayo na pero importante mga kaigsunan. Mo na ngayon ni Mrs. ang balay na mo okay lang, way problema kay yung luto, yung laba ko. Limpios balay, limpyo ko. Ay di wala gubot. Ako sultian ta mo, dili ko under kay Mrs. Kanang luto, laba, dili ko under brad. Galikay lang gyud ko gubot. Di ba? So kitang mga lalaki, dili kita under. Likay lang ta gubot. Mao nang tinuod. Di ba? Pero mga babae, panghugas pud mo og plato. Mao nang ako di ko muhugas og plato. Ang sabot na mo ni Mrs. sa pag-asaway na mo, ako maglaba, ako magbanlaw, siya manghayhay, siya magplansa. Ako magpalingki, ako magluto. Ibutang ko ng pagkaon sa lamisa, tawagon ko siya, pero siya hugas plato. Bahala nagpalutuon ko tibuok kung kinabuhi, dili lang ko pahugasa og plato. Kay mo nang kontra ko sa tanan kanang manghugas og plato. Pero reklamo gyapon siya. Kay murag kun ako magluto, daghan kog mga plato nga hugasanan. Walay pagusto na siyempre may tigugas. So makaigsunan ang kaminyoon, gitawag na siya nga it is a lifetime adjustment between husband and wife. Bisag nag-ugod-ugod na mo, bisag ang inyong edad taas na, pero wala gihapon nato nasabtan ang matag usa. Didto nata sa langit tingali magpuyo nga wala natay gubot ang asawa o bana. Pero na-admire lang gid ko sa ning atong igsuon. Asa imong asawa, Brad? Ini, no? Kay gikan kaniyang buntag hangtod jud karon nga hapon, bisan unsa ang isugo naa. Pagingon nga way suga, taud-taud siga ang suga. Pagingon nga ang CR, walay CR, taud-taud naabli. Unya nagtali-tali mi dire. Grabe. So brother, bisag dili na bunuton, bala na kinsay coordinator dire. Masuko man ka, tagaan nato ni bugas. Palakpakan nato, no? Pakapinan pagid nato og balde. Unsa na imo balde? Murag panghatag dili man
Panghatag dili siguro ni kay di man matanggal ni. Oh, pagkuha lang kay mo Brad. Tagay ko sa. Tagay ko sa. Unya parang dili pud ka tagaan pagi kanako og pangsud-an nimo. Okay. Pilang adlaw karon? Pilang adlaw karon? 300. 1 2 okay, 300 ang adlaw. Okay, so ingana lang kasayon ang kinabuhi sa kalibutan. Gamay lang gyud nga kalipay nato mga kaigsunan. Okay. Ngano nga daghan nga balo nga babayi? Kay balo na mo nga daghan balo nga babayi? Tungod kay kung ang babayi mabalo, dili na maminyo, dugay kay minyo ang laki. Gay mumugto pa. Nanay kita tanaw-tanaw. Dili na diri tinuod sa uban na siya. Kita kay ato matinud-anon man kita sa atong mga asawa, di ba? Di ba, Brad? Oo. Okay. Matinud-anon ka, di ba? Okay. Pila na imong edad? 67. Grabe no, Sintay City nya matinud-anon gid ka sa imong asawa. Wala gid ka nagluib sa imong asawa. Wala gyud. Okay. Tagaan na to og 200 para medyo Okay, 200. Damuhurot ang kwartas bangker. Okay. So karon nga gabi mga kaigsunan, karong simana amo mo siguruhon nga malig-on gyud atong panimalay unya daghan ang ato makatunan og masinati nato pag-ayo si Kristo. So maminaw lang gyud ta kung pwede pastor na may baso diri i-ready na ang merinda kay dali ra ko para pag human diretso tagtag na ng merinda. Okay? So ang atong tun-an karon mga isunan usa ka kasinatian kada gabi nga kini makapabag-o sa atong kinabuhi diha kang Kristo. So og kining kasinatian mga isunan didto ni siya makita sa templo or didto sa korte sa templo og kini nga istorya kini sa babayi nga nasapnan sa buhat sa pagpanapaw. Kay balo man ang panapaw? Kanang naana sa asawa naglingi-lingi pa dito sa asawa sa uban. Di ba? Mao na nga mga asawa kuno ingon sa seminar, alas 3 pa lang maligo na mo. Wala. Ayaw lagbulad kayo sa init. Ayaw lagbulad kayo, no? Okay. Sige, para dili mo papas mo, alas 4 na lang, alas 4. Init pa po. Sige, alas 5 na lang. Gahi kayo. Okay. So, karon sa kadlawon, ingon diri, mo ning istorya, titanawan ning istorya. Sa kadlawon si Ginoong Hesus nagtudlo sa mga tao sa templo. Karon mga kaigsunan, nagwali ta gabi. Sa unang panahon si Kristo nagwali kadlawon. Uy kuyaw no, nya daghan gyapon ang nagtambong. Karon sulayeg wali diri nga alas 3 buntag. May madto diri. Di ba, Brad? Muadto ka diri kung magwali ko alas 3 dili. Sakto na. Wali gyud. Di ba? Kung muwali ko diri karon ugma alas 3, muadto ka diri dili. Okay. Okay. Tama gid ay naka 200 ka. Okay. So, tama gid madjid alas 3 ko muwali, muadto gyapon. Di ba? So, mao ni si Kristo mga kaigsunan nagwali. Unya ingon diri, adunay gihimo nga bitik alang kang Kristo. Unsa ning bitik? Kunang siod ba? Siod, no? Gibitik. Unsa ning gibitik? Ingon diri, panagdala sa mga iskriba ug mga parisiyo ang usa ka babayi nga hingabdan sa pagpanapaw. Kung sa English pa, ang babayi nasapnan siya caught in the act of adultery, meaning naagyod ang pakighilawas, nasakpan silang duha. Ang pangutana, ngano babae lang, asa ang lalaki dinha? Pwede ba makighilawas ang babae nga way laki? Pwede? Dili.
Sa imo brad, pwede ba makigilawas ang babae nga way laki? Dili pwede. Dili pwede. So, ang pangutana, asa man ang lalaki? Ingon pa sa mga scholars, ang mga lalaki, pastilan. Puwerteng abtika. Pagsakop, pag-ablis pultahan, nasakpan sila. Ambak ang lalaki. Dala ang short. Tingali. Nya gadagan nagasuot og short. Ang babae kay daghan mga paraphernalyas. Awa gid kadagan ang babae. Sapnan ang babae. Unsay sunod? Og sa balaod ni Moses, batuon ang ingon nga mga babae hangtod mamatay. Kung nakasala dahil ka sa una sa pagpanapaw, no? Mao na gani, kuidahog yun, no? Bisan karon makasala sa pagpanapaw, akusar, priso. Kung makasala ka sa unang panahon, according to the law of Moses, batuon ka, hangtod ka, mamatay. So, gidala dito sa templo, ang babae. O, gisulti nila kini. Aron, pagbitik kang Ginoong Hesus, nganong gibitik, bitik man ang gingon diri. Ha? Nganong nga bitik? Tungod kay, pagdala dito at ubangan ni Kristo, kung mo ingon si Kristo, ingon sa mga Paristeo, sige, maestro, atong batuon ni, kay nakasala ni siya. Mingon si Kristo, ayaw. Nakasala si Kristo, wala. Nakasala siya. Kay ingon sa balaod ni Moses, batuon. Unya mingon si Kristo, ayaw. Nakasala si Kristo. Kay ang sugo, batuon. Unya ako mo ingon si Kristo, sige, batuan ninyo, para hangtod mamatay. Nakasala si Kristo, wala. Nakasala gihapon. Nga naman, si Kristo mga kaisunan, dili siya ang maghuhukom. Dili siya muingon nga sige batua, kaya ang maghuhukom, ang mga maghuhukom dili si Kristo. Sa ato pa, whether of the two, duha ingon siya dili batuon or batuon, makasala si Kristo. Mauna ang gitawag nga bitik. Unsay tubag ni Kristo, mga kaisunan? Unsa man ang tubag ni Kristo? Tanawon nato bersikulo 5. Si Jesus miyukbo og misulti sa yuta, misulat sa yuta, pinaagi sa iyang tudlo. Mao ning gihimo ni Kristo. Miyukbo siya, unya nagsulat-sulat sa didto sa yuta. Ang pangutana, unsa iyang gisulat didto? Wala man gibutang diri sa teksto. Unsa iyang gisulat? Tingali mga kaigsuonan. Ang gisulat, ingon pa sa mga scholars, ang gisulat niya didto, katong mga tao, ang mga sala sa mga tao nga gisulat niya didto sa abog. Ang pangutana, ngano didto niya gisulat sa abog, mga kaigsunan? Kinsay makatubag? Ngano sa abog gisulat? Brother? Wala niya gisulat sa notebook, sa papel. Ngano sa abog niya gisulat? Para dali mawala. Para dali Wala sa. Okay. Wow, grabe. Gisulat niya sa abog para kuno ang mga sala sa tao, dali lang pagtayhop sa hangin, mawala ang sala, mauna si Kristo. Kita, makasala atong silingan, atong igsuon, tamnan man atong kawayan. Dumtan man nato. Pero si Kristo, pagsulat niya, didto sa yuta, sulat ang mga sala didto sa yuta, paghangin. Wala. Nawala ang hangin. Ang sala, paghangin sa abog. So brother, 200. Bright man ka. Okay. Ang tubag ni Kristo, mga kaisunan, ingon niya, kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag labay kaniyag bato. Ingon ni Kristo, sige, wala niya gitubag nga, sige, batua o dili batua. Ang iyang tubag, kinsa kaninyo ang way sala, siya'y una mubato. Ang pangutana, unya, ingon dire, unya miusab siya pagyukbo nga nagapadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo.
Ingon niya, okay. Kinsa kaninyo ang way sala? Sige, kamoy bato. Una bato. Tapos sulat siya sa yuta. Mangutana ko, kinsa diri ang way sala? 1,000. Ha? Ha? Kinsa dire way sala? 1,000. Napa koy 1,000 rin nabilin? 1,000 pa ni. Be 300 200 May brad ano? May sala kita. May sala gid aita. Okay? Unsa? So, ang pangutana karon, kinsa ang way sala? Wa gyud mo dawat sa 1,000 mga igsunan. Okay. Unsa ingon sa Biblia? Ha? Unsa ingon sa Biblia? Kinsay makamemorize ani? Roma 3:23. Ha? Ingon dire, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Ginoo. Nyan karon ang pangutana, usbon nako, kinsa ang way sala? Wala gyud magaigsunan kay ingon sa Bible, ang tanan nakasala man og nakabsan sa himaya sa Dios. Sa ato pa magaigsunan, ikaw og ako makasasala ta. Dili ingon kay ikaw membro, ako pastor, ako wa ko'y sala, ikaw makasala ka. No! Kay ingon sa Biblia, tanan ta nakasala. Okay ra mo ana nga tanan ta nakasala? At least patas. No? Patas ba? Muli taron mga kaigsunan nga tabla ang ginabuhi. So, si Jesus nagtanyag og pasaylo og bag-ong sinugdanan sa babayi. Katong babayi, grabe to. Kada adlaw nagbaligya sa unod. Mao ni ang buhay-buhay. Grabe kahugaw nga babayi, well known sa syudad. Apa ni adto kang Ginoong Hesus magaigsunan, unya gitanyagan ni Ginoong Hesus sa kaluwasan. Ingon ni Kristo, wala ba'y mihukom kanimog silot? Sa giingon ni Kristo, sige, bato Wala ba'y nagbato kanimo? Usay tubag sa babae. Wala, sir, wa gyud isa nga nagbato. Kay ingon ni Kristo, kinsang way sala, siya'y mo bato. Apan wala gyud nagbato, nganuman walay usa nga way sala. Sakto? Sakto. Makasala gid ta. Wala, sir, usay tubag ni Kristo. Kon mao kana, bisan ako dili usab musilot kanimo. Wala man gani kagibato sa uban mga tao kay makasala man. Ako wala ko'y katungod nga batuon or silutan ka. Unsay ingon ni Kristo sa babae? Basahon nato tanan daw be. Unsay ingon ni Kristo sa babae? Lumakaw ka atong kusgon be. Lumakaw ka og ayaw na pagpakasala. This is the concluding statement of Jesus Christ. Ingon ni Kristo, wala may nagbato kanimo, wala may naghukom kanimo, ako mismo dili mo hukom kanimo. Ingon ni Kristo, lakaw ka og dili na magpakasala pag-usap. Sakto ba ning mensahe? Ha? Sakto gid ni siya. Kay kita na panamkon man sa sala. Ang atong unang mga ginikanan, makasasala man si Adan o si Eva, mga kaigsunan. O kita karon nga naangnak didto sa sala, makasasala usab kita. Apan mga kaigsunan, unsa ingon ni Kristo? Ang babae sa diha nga niadto kay Kristo, nabag-o sa iyang kinabuhi, og ingon ni Kristo, babae lakaw ka og dili naka magpakasala. Tingali mga kaigsunan, ang babae nakasala pa. Tingali ang babae natintal pa. Apan mga kaigsunan, ang ingon ni Kristo, lakaw ka og ato ma-imagine nga ang babae nilakaw na. Unya nagbag-o siya sa iyang kinabuhi tungod kini sa kasinatian kang Kristo. Mga kaigsunan, daghantag mga eksperyensya.
tingali ang iyong eksperyensya, ako nga eksperyensya lahi. Apan pasalamata nga si Kristo namatay sa Kalbaryo sa krus. Og tanan kita nga mituo kaniya, nakaangkon ta sa kinabuhi nga dayon. Og kining kinabuhi nga dayon magasunan mao ni atong gihandom. Unya sa pagpadayag ni Kristo didto sa langit, magkinit-anay ta og magkinabuhi ta didto nga wala nagikatapusan. Karong gabi ako mo hagiton sa pagtindog magkaigsunan. Ato itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Pasalamat ta nga si Kristo nagpakamatay kanato didto sa cross. Unyang hagit karon ni Kristo kanatong tanan, bisan pa kita masalaypon apan magigsunan. Kita gikan karon mulakaw ta og dili nagyud ta magpakasala pag-usab. Mulakaw ta nga bag-o nga atong kinabuhi. Mulakaw ta nga nagkinabuhi ta kay Kristo, mga kaigsunan. Mulakaw ta nga aduna kitay dako nga handom paglaom nga makapuyo didto sa langit. Ato pasalamatan ang ato nga Ginoo nga nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross. Magaymo kita sa pagampo. Ginoong Dios, salamat sa mensahe nga mo nabatian. Salamat sa imong gugma, grasya ug kaluoy. Nga bisan pa kami masalaypon sa imong atubangan, salamat nga imo kami gipasaylo. Og salamat sa imong pulong nga diin nag-auhag ka namong tanan, nagpadasig ka namong tanan, nga gikan karon mulakaw kami, og dili na kami magpakasala pag-usab. Giyahay kami sa among pag-alagad, giyahay kami sa among panaw, giyahay kami Ginoong Dios, nga diin magkinabuhi kami sa tanang panahon nga uyon sa imong kabuton. Salamat nga imo kami pakamayon karong gabi og kaming tanan makabalik ugma alang sa pag kat-on pa sa imong gugma ug kaluoy hangtod kining seminar matapos. Daghan nga mga butang nga among makatunan kag kami andam nga mapauli dito sa langit. Amo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat, pwede mo makalingkod.